Welcome to Cebu, welcome to our hearts, a city that is said to be the Queen City of the South, an urban where big-hearted and religious Cebuanos live. Let's get to know more Cebu City in its religious aspect as part of Cebuanos culture and tradition. The way Cebuanos show their faith to the baby Jesus is very unique in comparison to the form of practices taken in the other side of this nation. To understand what makes it incomparable, let us try to look at the unique way Cebuano manifest their faith and devotion. But the thing is this right? Should this be a new form of religious practice all Filipinos should embrace? The idea of Sinu'g for many of the Cebuanos is merely imaginary and therefore no concrete ideas involved. The belief somehow emphasizes Althusser's idea of dominant ideology that since it has been a part of a tradition for the Cebuano, then it must be done. 4 out of 10 respondents from Cebu expressed the same idea of this one. The history is doing it. Many are doing it. So should I. Sir, matuo ba ka na Sinu'g sa simbahan sa Santo Niño? Para na ko, matuo ko kana siya basim ko na sa kaniadto ra natong nagwa ba. Traditional silbi daw sa ato pang sa katiguangan sa ato maninuno ba. Okay ra. Depende naman na sa pag-faith. Oh, so matuo pa nga makaayo nimo ang pagsinuog or maka-help sa imong unsay imong cause or unsa. Okay ra. Mawatahan na tawa kuya sa imong pagtuo sa kanang pagsinog kuya ba? Sa kanang sa ato ang birhen, sa ato ang simbahan sa Santo Niño. Unsa man imo unsa man kana tuo ka na nga magbudayon kada pagpangadya nila? Mutuo ko na kay mao man ay naandan sa una pag katigulangan bitaw na napadugan na pa pila katuigan ni nangagi ilapay. Okay na ilang tinuod nga na itapo sa murag magkasyahan sa sila ba. What is the significance of the young youth of today like you? Like the pagsinog sa simbahan sa Santo Niño? For me, kanang dili kay ko moto sa kanang pagsinog pero I do sinog pod pero dili kayo usually good kay I do it myself man good on my own kay kanang murag mas better gani if ikaw gyud mo storya sa imong prayer kanang gikan gyud gani nimo. What can you say about those people who usually do sinog sa? Pero okay naman siguro kay I think culture naman gyud na siya diri sa Santo Niño nga magpasinog ka pero other places aside sa Santo Niño or diri sa Cebu wala ko kailan na wala okay naman as long as we worship the same God we don't discriminate other religion that's okay Okay, yeah, thank you very much. Ano manggipi nimo nga magsinog sa langit taon nanay? Magkuhan lang yun. Muro na anod na lagi ko din ni anang kuhan. Muro di akong pagpunta. Mo ani siya. Oo. Ka-eskwela akong mga anak. Nanay, as sa kanang pagpasinog nanay yatag ang tama taon nanay. Awa-awi. Kanang magpahinugod ba? Ay, kanang sinulog mo palit man ang kandila. Taka, bayran din nila. Ang sinulog, pag-ampo mo na. Ang tanan, na atong pangayoon niya, matuman din na. Matuman din na. Kay ginsalig man siya nga. Ang akong pag-ampo, tininuod man yun, kinasingkasin ma akong pag-ampo niya, muna na, ihatag niya ang tanan. Muna daghan tao mo dool na ko, kaning pag-ampo dong. Lusod sa, ug ato lang ng kung ano ang pag-ampo, di mo salig ang senior nato. Ang pag-ampo man na, ug di na ni mo isayaw. Gusto man kayo ng senior, magsayaw-sayaw ta, kana. Gusto man, ang umanay iyang kalingawan. Malingaw man siya ana ang senior. Minang-mining man na. Minang-mining man na. Kani kalinaw. Kani sa senior. Kani green. Ani panagbaho. Ani naan sa kanulan panaka. Sa pwede na lalaki nanay. May laki din yung senior na. Pero kung ay lalaki pwede.
pwede man laki. Faith is a mental practice of the mind. The idea of believing that one does things according to his faith questions the otherwise. Instead, a constant practice of what you believe truly manifests than to those who don't. Sister, may hapon, so kanang with regards to dancing the candle, wala gila yung naka-experience na Actually, sa dili pa ko matri, wala gyud ko naka-experience. Dili na ko naka-experience sa Cebu. Ang dagkot sa kandila wala. Dili lang gyud ko. Actually, first time ko curious pa ko kayo kung ano man ang magdagkot og kandila tapos mag-ana-ana na ang mga tao sa ilahang kamot tapos i-ana-ana. Uy, wala ko kind ay ang ilahang kuan, ang ilahang devotion pa ni Santo Niño. Ako lang is wala because they are also helping ba, asking the help of somebody. Uy, please pray for me. Yeah. Di ba? Inana, kay kita gani, uy, you pray for me, I have my problema ko, please makabasa mo ang akong anak, i-include sa imong prayer. So, that's the same and way of thanksgiving. In return, you give something. Wala may fixed amount nga pwede hatag ka 5 just di man na negosyo. Bago na sa nagdawat sa kwarta. Ana ba? Tulubag ilahan na nang sila na answerable ana sa Ginoo. Basta ang imuhang intention is good intention nga paampo ka ana ba? Oo. Katabang ka pa sa imong isig katabo. Ay way of earning their living man na siya. Makatabang ka pa sa ilaha and then ikaw pa nagtudlo pud ka nga muampo pud sila para nimo. So vice versa. For your prayer's sake, sister. Para sa ako. Ikaw sa'yo, magpaampo man sa ko, you pray for me ha. Sinibog sa ko din ha. Kaya muli ko sa mua, kanang safety travel. Like so. Ampo. Will that give you an assurance, sister, that your prayers will be answered? Wala akong naghatag of assurance. Basta kay balo ko nga God is always know what is in our heart. So, I myself, magsinulog jud ko. Important is the lighting of candles in touch images as way of expressing their belief and asking for favors. Like letter asking for graces, important for them as way of expression. Because believing that there is a ritual for it, asking that these candles are blessed rituals. Guess that there are plenty, they did praying the Sinu'g people, tradition-wise form of prayer. Ritual has value, made ugly by fool people. Challenge of how do we evangelize the faith, how we deepen some rituals, and it is good. Based on the Bible, wala ginagitudlo sa Biblia. That is against in the Bible, that is an abomination in the sight of the Lord. Tungod kay ang paagi gid lamang kayo karon mawagtang ang mga sala pinaagi ra sa dugo ni Ginoong Kristo. So supported na sa mga verses sa Biblia. Pero dili sad ta makabasol ana nila tungod kay mauman ang ilahang namatan mausad ang itudlo sa traditional nga kinaraan. Natanom sila ang panguna-una. So gisunod lang na sa sumusunod. Gituuhan gid nila nga naigahom ka na o makatabang na nila sa mga nang ilang pagtulungan. So karon mao na sa lahi-lahi nga mga nasod na ay mga practices na sabihin gitagaan nila og kanang gidawag og significance ilang kinabuhi nga paagi ni anang paghimo ng butanga sila mahimong matarong atubangan sila. Pero contradict na sila. Kung tuo lang tag Bible, against na sa sila. Kaya kung sa Bible na, didn't worship God, must worship Him in spirit and in truth. Everyone has their own belief in relation to our religion undertaking. We worship and praise because that is what our ancestors do before then. Generation had passed and yet we still take part of what we learn. And the reason why we go to church because we are seeking for answers of the 100 questions we have in mind. It is undeniably good to know that religious rituals is still practiced even to the young. Knowing that people are deeply connected with their faiths and truly believes that everything asked will surely come to reality.
From just being a pure desire of everyone to look for good somehow, people realizes that it isn't just about a question of who believes. It is how you submit yourself to the idea of practicing the faith and make believe that everything happens with a purpose. And that's because of allowing oneself to uplift their faith to the limit without any hesitation.